soils that God wants us to establish in our Hay lives. 3 tipos de terrenos que Dios quiere que establezcamos en nuestras vidas. With this, I finish. Con esto termino. Number 1 is the soil of His presence. Número 1, el terreno de su presencia. Number 2 is the soil of service. Número 2, el terreno de servicio. Number 3, the soil of community. Número 3, el terreno de comunidad. See, throughout Scripture, one of the people that illustrates this is David. A través de la Biblia podemos ver que la persona que ilustra esto es David. David knew about the soil of presence. David conoció el terreno de la presencia. He knew about the soil of Él service. conoció el terreno del And he servicio knew about the soil of community. y el terreno de comunidad. He would worship God with his harp while he took care of the sheep. Él adoraba a Dios con su corazón mientras cuidaba las ovejas. The Bible says that he was a man after God's heart. La Biblia dice que él era un hombre conforme al corazón de He Dios. has such a crazy revelation about the presence of God that he did things that nobody was able to do in the temple. Él tenía una revelación tan impresionante de Dios que él hacía cosas que nadie más hacía en el templo. One time they were carrying the Ark of the Covenant. Una oportunidad estaban cargando el arca del pacto. El arca del pacto se cayó, un hombre la quiso agarrar para que no se cayera y el hombre murió. And it fell and one man tried to hold it, but the man died. Levitas entraban al templo y adoraban a Dios. Los levitas eran los escogidos para estar en el templo. Levites would walk into the temple and would worship because they were the ones chosen to Y hay be in the veces temple. caían muertos en la And presencia de Dios. sometimes they would like fall dead. Nadie más excepto los levitas podían entrar en ese lugar. No one but the Levites could enter that place. Si alguien más lo hacía, moría. If someone else do that, they would die. David tenía una relación con Dios tan íntima David had such an intimate y una relationship with revelación God tan profunda de la adoración and such a deep revelation about que él worship entraba a ese lugar y nunca murió. that he would enter that place and he never died. Comía del pan de la presencia que dice la Biblia y nunca murió. He would eat the bread of the presence and he never died. ¿Por qué? Why? Porque su vida estaba arraigada en la presencia de Dios. Because his life was rooted in the presence of God. Y no solamente eso, And not only that, pero cuando el profeta Samuel ungió para ser rey, but when the prophet Samuel lo ungió para ser rey, anointed anointed. him to be king, Él lo ungió por un propósito. he anointed him So every for a time that God purpose. anoints you, it's for a purpose. Así que cada vez que te unges por un propósito, Every time that God anoints you, it's for something. cada vez que Dios te unge es para algo. God doesn't anoint you for yourself. Dios no te unge para ti mismo. God doesn't anoint you for recognition. Dios no te da una unción para God doesn't reconocimiento, anoint you so that you can serve yourself. para que puedas servirte a ti mismo. He anoints you for the purpose to serve other people. Él te unge para que puedas servir a otros. So when Prophet Samuel anointed David Así que cuando el profeta Samuel ungió a David to be the king, para ser el rey, he was basically telling David, básicamente le estaba diciendo a from David, now on, de ahora en adelante, your life will be service to God. tu vida será servicio a Dios. The Bible says in the book of Isaiah La Biblia dice en el libro de Isaías that the Spirit of God is upon you que and el I, Espíritu de Dios está sobre ti, sobre and mí, He has anointed y us. Él nos ha ungido. For what? ¿Para qué? To deliver, to preach the good news. Para libertar, predicar las buenas So nuevas. David is anointed Así que David es ungido in the soil of en service. el terreno de servicio. And when he was in the soil of the Y presence cuando estaba en el terreno de la and the presencia soil of service, y el terreno de servicio, it prepared him lo preparó to destroy Goliath publicly. para destruir a Goliat públicamente. And when he killed Goliath Y publicly, cuando mató a a Goliat públicamente, he went from being alone with the sheep él pasó de estar solo con las ovejas to being in community with the king. a comunidad con el rey. So when he was with the king Así que cuando estaba con el rey, saw he would serve the king. él vio, He would serve the él king. servía al rey, He would go to war. iba a las guerras And then problems began to happen. y luego problemas empezaron a Because pasar. every time that you seek God and you serve him, Porque cada vez que buscas a Dios y lo sirves, the devil will attack you. el diablo te va a atacar. You see, when people tell me, if you accept Jesus in your heart, everything's going to be fine. Cuando la gente dice, cuando aceptas a Jesús en tu corazón, todo va a estar bien. If this thing goes well,
si esto va bien and flows y fluye and flows, y fluye, it's from God. es de Dios. Let me tell you something. Déjame decirte Sometimes algo. what's from A God veces lo que es de Dios has the most opposition you will ever have in your tiene la life. mayor oposición que vas a tener en tu vida. So David was anointed to be king. Así que David fue ungido para ser rey And instead of things flowing, y en vez de las cosas fluir, the king of that country el rey de ese país wanted to kill lo him. quería matar. So therefore, now David ends up in a cave, Así que David terminó en una cueva, la cueva de Adullam, the cave of Adullam, with 400 men con 400 hombres that were bitter, que eran amargados, in debt, endeudados, discouraged. desanimados. And here God was telling David, I anointed you to be king. Y aquí Dios le dijo a él, a David, te ungí para ser rey. But now he's in a cave with 400 bitter men. Pero ahora está en una cueva con 400 hombres amargados. Now he needs to learn Ahora él necesita how to aprender be a leader cómo ser un líder amongst a community en una comunidad of people de personas that are not so likable. que no son tan agradables. I'm going to repeat that again. Now he needs to be part of a community Ahora él tiene que ser parte de una comunidad of people de personas and learn how to be a leader, y aprender a ser un learn how to líder, fulfill his purpose, aprender a cumplir learn su how to propósito, serve God, aprender a servir a learn Dios, how to keep his intimacy with aprender a God, mantener su intimidad con Dios, even though he doesn't want to be in a cave with 400 people. aunque no quiera estar ahí en esa cueva con 400 personas, hombres. But today, Pero hoy, si el pastor no me saluda, if the pastor doesn't say hi to me, me voy para otra iglesia. I'm going to go to another church. No, en esa iglesia no hay amor. In that church, there's no love. Tú estabas en esa iglesia, You were at that church. entonces debería haber amor. So there should be love there if you were at that church. No, they're looking for the perfect church, Están buscando la iglesia perfecta. but you're not perfect. Pero tú no eres perfecto. So the moment you walk in the church, Así que en el momento que camines, entres a esa iglesia, the church stops being perfect. la iglesia deja de ser perfecta. Ouch. Because we are the church. Porque somos la iglesia. So there is this culture in America, Y en América está esta cultura, especially with people, millennials, people my age. especialmente con los millennials, personas de nuestra edad. We call it church hopping. Le llamamos saltar de una iglesia a otra. Church hopping. So there are so many churches that it's like, oh, Burger King, McDonald's, Chick-fil-A, Wendy's. Oh, hay tantas iglesias que estamos como que You know? Burger King, McDonald's, But Chick-fil-A. you see, a tree that constantly moves from soil to soil can never grow. Y como dije, un árbol que se mueve de terreno a terreno nunca crece. I want you to read a story when Jesus healed a blind man. Quiero que lean la historia cuando Jesús sanó a un hombre ciego. I think he spit or put dirt in the man's eyes. Creo que escupió y puso tierra en los ojos de ese hombre. What did the man say? ¿Qué dijo el hombre? When he put the dirt in the eyes, Cuando Jesús Jesus said, puso- what do you see? Y veía hombres como árboles caminando. He said that he could see men like trees walking. You see, The because when you're blind. spiritually blind, Porque cuando estás espiritualmente muerto, ciego, sorry. what Jesus was trying to do was to align the vision Lo que Jesús estaba tratando de hacer era alinear la visión so we understand that we need to be rooted in him. para que entendamos que tenemos que ser plantados en él, arraigados en él. You see, just when I have a lot of friends that write to me on message me, Por ejemplo, tengo muchos amigos que me escriben, me envían mensajes. and they're like, man, I'm struggling in my marriage Hey, estoy de verdad batallando con mi matrimonio or in my relationships. o en mis relaciones. I'm looking to get close to God again. De verdad quiero acercarme a Dios otra vez. Are you going to church? ¿Vas a la iglesia? No. I recommend you. I always tell them, I recommend you Yo siempre les digo, te recomiendo that you go to a community que vayas a una comunidad where you plant yourself. donde te plantes. Because in that community, Porque en esa comunidad God is going to grow you. Dios te va a hacer I crecer. tell them, it doesn't have to be my church. Yo les digo, no tiene que ser mi iglesia. It's not about my church. No se trata de mi iglesia. Go where God wants you. Ve donde Dios quiere. And as soon as you get there, Y en cuanto llegues,
commit yourself to being there for a period of time. Comprométete a estar allí por un periodo de tiempo. Because the moment you see something you don't like, Porque en el momento que ves algo que no te gusta, you're going to want to leave. te vas a querer ir. But commitment and character Pero compromiso y carácter tell you to stay te dicen que te quedes because you need to grow. porque necesitas crecer. God planted Adam and Eve. Dios plantó a Adán y I'm sorry, Eva. God planted the Garden of Eden Dios plantó el jardín del Edén on the earth. en la tierra. The Bible also says that He planted eternity in our hearts. La Biblia también dice que él plantó eternidad en nuestros corazones. In Psalms chapter 1, we could also read En Salmos capítulo 1 también podemos leer that the person who meditates in the Word of God que la persona que medita en la palabra de Dios is like a tree planted by rivers of water. es como árbol plantado por ríos. The soil of His presence El terreno de su presencia is our commitment to seeking God. es nuestro compromiso de buscar a Dios. The soil of El service terreno de is servicio our commitment to serve God. es nuestro compromiso de servir a Dios. The fruit of my salvation, El fruto de mi salvación or the fruit that my salvation produces, o el fruto que produce mi salvación is my service to God. es mi servicio a Dios. I don't serve God because I owe Him. Yo no sirvo a Dios porque le debo. I don't serve God because I owe Him. Yo no sirvo a Dios porque le debo. I serve God because I honor Him. Yo sirvo a Dios porque le honro. I don't serve God because I seek recognition. Yo no sirvo a Dios porque busco I reconocimiento. serve God because I know who He is and who I am in Him. Yo sirvo a Dios porque yo sé quién es Él y quién soy yo en Él. I don't serve Him with my mind. Yo no lo sirvo con mi mente. I serve Him with my heart. Yo lo sirvo con mi corazón. When I serve God's people, Cuando sirvo a las personas de Dios, el pueblo de el Dios, pueblo de Dios, I am serving God Himself. estoy sirviendo a Dios mismo. When I serve in God's kingdom Cuando yo sirvo en el reino de Dios, on the earth, en la tierra, when I serve Him cuando le sirvo on the earth, en la tierra, I become yo me convierto the hands of Jesus, las manos de Jesús, the feet of los Jesus, pies de Jesús, the mouth of Jesus la boca de Jesús on the earth. en la tierra. So I serve Him Así que yo le sirvo with my heart. con mi corazón. Serving God Servir a Dios is an attitude of the heart. es una actitud del corazón. That's why I strongly believe Por eso yo creo firmemente we're not here to convince you to serve. que no estamos aquí para convencerte de servir. You either understand why you need to serve, Tú o entiendes por qué necesitas servir or you don't understand. o no entiendes. Either you have the attitude O tienes la actitud or you don't. o no. Right now, Ahora mismo there is a very low percentage of people who serve to sustain the services in this ministry. hay un porcentaje muy bajo de personas para servir en esta iglesia y It's sostener el difficult ministerio. sometimes to find people who are willing to open their house to do a life group, Es difícil conseguir personas que estén dispuestos a abrir sus casas para hacer grupos de vidas. because we think that when we serve a church, Porque pensamos que cuando servimos una iglesia, we're serving a pastor. estamos sirviendo un pastor. We think that when we commit ourselves, Pensamos que cuando nos comprometemos, it's getting in the way of our life. es como que algo se está entrometiendo en nuestra vida. The reason why you have life and you have that work La razón por la que tienes esa vida y ese trabajo is because Jesus gave it to you. es porque Jesús te lo dio todo. You know, serving Him Servirle a Él is not going to lower your life. no es para que Style. degrades tu estilo de vida. Serving God Servirle a Él is sowing a seed es sembrar una to semilla bear fruit, para dar fruto. and it's going to multiply everything that God does in your life. Y va a multiplicar todo lo que Dios hace en tu vida. And then to finish, Y para terminar, the soil of community. el terreno de comunidad. Psalm 92, Salmos capítulo 92, verse 12. verso 12. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing. Pero los justos florecerán como palmeras y se harán fuertes como los cedros del Líbano. Trasplantados a la casa del Señor, florecen en los atrios de nuestro Dios. Plantados en la casa del Señor. Community means process. Comunidad significa proceso. No one likes process. A nadie le gusta el proceso. No one likes process. A nadie le gusta pasar por un proceso. But process Pero el proceso
the Lord revealed to me el Señor me reveló that our process que nuestro proceso is as valuable as our destiny. es tan valioso como nuestro destino. If I don't value my process, Si yo no valoro mi proceso, I don't value my future or my yo purpose. no valoro mi futuro ni mi propósito. If I don't value my Si process, yo no valoro mi proceso, I hate my future. yo odio mi futuro. If I don't value my Si process, yo no valoro mi proceso, I don't value what God wants to give me. yo no voy a valorar lo que Dios me quiere dar. I have to embrace my Tengo process que abrazar el proceso, as much as I embrace my destiny. así como abrazo mi destino, mi futuro. Community means process. Comunidad significa proceso. It's not supposed to be likable. No es muy agradable que Just digamos. because you serve God Solo porque sirves a Dios, sometimes doesn't mean is exactly where your emotions want to be. a veces no significa que es exactamente lo que tus emociones quieren. But that's when I have to understand and Pero remind es myself allí cuando tengo que entender y recordarme that I serve God, not man. que sirvo a Dios y no al hombre. And that when I do serve man, Y cuando sirvo al hombre, I have to allow God to mold my character. tengo que permitir que Dios moldee mi carácter. David had a 17 to 20 year process before becoming a king. David tuvo un proceso de 17 a 20 años aproximadamente antes de ser rey. He was a teenager when God called him to be a king. Él era un adolescente cuando Dios lo llamó a ser rey. But I think he was like 30 years old when he became a king. Pero creo que él tenía 30 años cuando se convirtió en rey. Moses had a 40-year process before delivering God's people. Moisés tuvo un proceso de 40 años antes de liberar el pueblo de Dios. Jesus had a 30-year process before beginning his ministry. Jesús tuvo un proceso de 30 años antes de empezar su ministerio. Elisha went through a 6-year process with Elijah. Eliseo tuvo un proceso de 6 años con Elías. And Jesus discipled his 12 disciples for 3 years. Y Jesús discipuló a los discípulos por 3 años. And then each one entered into their own process. Y cada uno entró en su proceso. Community is the most powerful influence on the earth. La comunidad es la influencia más poderosa en la tierra. Community creates culture. La comunidad crea cultura. Man creates culture, El hombre crea cultura and culture creates man. y la cultura crea al hombre. That's why, in order for man to create the right culture, Por eso, para que el hombre pueda crear la cultura correcta, he needs to have the right él revelation. tiene que tener la revelación correcta. And that revelation comes from heaven. Y esa revelación viene de Dios. So community creates culture. Así que comunidad crea cultura. So look at your neighbor and tell them, you and I are the ones who create culture. Mira a tu vecino y dile, tú y yo creamos cultura. And I am part of a community because I understand that God's kingdom needs to be established on the earth. Y yo soy parte de una comunidad porque entiendo que el reino de Dios tiene que ser establecido en esta tierra. Community is not always going to feel good. Como la comunidad no siempre se va a sentir bien. Someone will always offend you. Siempre va a haber alguien que te va a Someone ofender. will rub shoulders. Siempre va a haber alguien que Roces. Siempre van a haber roces. siempre van a haber roces, correcto. Somebody's always going to get on your last nerve. Somebody's going to make you lose your patience. Alguien te va a hacer perder la paciencia. Somebody's always going to be on your bad side. Siempre va a haber alguien que te va a agarrar del lado malo. But this is the gospel. Pero este es el evangelio. This is what it means for Jesus to live through us. Esto es lo que significa que Jesús viva a través de nosotros. That we all come together in community. Que vengamos todos juntos en comunidad. This morning we read in Galatians chapter 6. Esta mañana leímos en Gálatas capítulo It 6. says, do not grow weary in doing good, Decía, no se canse de hacer el bien. because in the right time, Porque en el momento correcto, en el you tiempo will, correcto, everything that you sowed, todo lo que sembraste, you will reap a harvest. vas a tener una cosecha. And it says, and then in every opportunity, Y dice también, en toda oportunidad, do good, haz el bien, especially to those of your family in faith. especialmente aquellos en tu familia de la fe. So when we are together in a community, Cuando estamos juntos en una comunidad, you and I create culture. tú y yo creamos cultura. That culture is going to prepare the generation. Esa cultura va a preparar una generación. And if we create a community Y si creamos una comunidad with healthy families, con familias saludables, then we begin to transform a city. empezamos a transformar una ciudad. So the transformation of cities, Así que la transformación de the ciudades, transformation of families transformación de familias, begins in community. empieza en comunidad. When you reject congregating in a church, Cuando tú rechazas congregarte a una iglesia, you're not rejecting the request of a pastor. no estás rechazando la invitación de un pastor. You see, a pastor asks you to congregate because he understands this revelation. Un pastor te invita a congregarte porque entiende una revelación. This revelation.
esta revelación. He understands that community is what's going to bring transformation on Él the earth. entiende que una comunidad es lo que va a traer transformación If en you la don't tierra. believe me, read Genesis chapter 11. Si no lo entiendes, lee If you don't Génesis. believe me, read Genesis chapter Si no 11. me crees, lee Génesis capítulo 11. The people came together in unity. Las personas se unieron. In verse chapter 6, En el versículo 6, God said, Dios dijo, if I don't stop these people, si yo no paro a estas if I don't personas, stop these si people, yo no detengo a estas personas, whatever they set their mind to do, lo que sea que se propongan, they're going to do it. lo van a hacer. God was afraid of people who came together Dios se asustó de personas que, because they were building the Tower of Babel. porque estaban construyendo la torre de Babel. So he had to change their languages and confuse them Así que tuvo que cambiar sus lenguajes because y confundirlos, they wanted to make that tower so tall they could reach God. porque querían hacer esa torre tan alta para alcanzar a Dios. Unity starts with you and I. Unidad empieza contigo y conmigo. Unity starts with you and I. Unidad empieza contigo y conmigo. Community is to have a common unity. La comunidad es tener una unidad en común. So if we want to bear fruit in God's kingdom, Así que si queremos dar fruto en el reino de Dios, we need all three ingredients. necesitamos los tres ingredientes. We need to be the soil of His presence, El terreno de su the presencia, soil of el service, terreno de servicio, the soil of el community. terreno de comunidad. So here we